Hello everyone. Once again welcome back guri ase moi laga YouTube channel de. Firstly is okay thanks di ase. Aro apni kan bisa phal ase koi kina moi hope guri ase. Aro jito moi kan la content do ki ase kole. Ido mazalo ding na. Ido mazalo ding kan do moi kan laga naka laga bunduk koi do na. Ido mazalo ding do bunduk do na. Ido bura nishana kuri bole ase moi do target kuri bole ase. Khali single bullet na khali ekta bullet te thali kena moi target kuri bole ase to lagibo na na lagibo moi laga nishana moi kora do na lagibo na na lagibo apni kan ke dekhai dibo apni kan bi sai thakibi aro itu bi right hand de bura na right hand pura na mare kena left pura mare kena na left hand shoot na apni kan ke dekhai dibula ase to apni kan sai thakibi to itia moi show koribo dei chalo to moi kan itia ido cotton do kep na thala ke de moi kan load koribo la ase na do cotton bora to frost pon kori na rakibo paros to nikiro moi kan itu bora pon no korile paros to koribo moi kan paros thala time ta chinta de bora na to itia moi kan paros to thalibo to paros to insap te ekta thalibo mana thali na na to paros to thalishe olap maribo moi kan paros to thali dishe to idia moi kan eto bosta bom laga rushi to olap kati kena thalibo enaka hoile tai strong hobo itu olap thalibo moi kan ini olap wan kuri na itu thalibo to itia moi kan tight koribo 4 times marise itia moi kan tai laga bullet to khali single piece thalibo para itu tangor ase to moi kan khali single piece moi kan thalibo lakibo na lakibo itu thalibo alak to sab thali ase moi to khali to single piece khali to thalibo chara hoise na to aro last to cotton bora he aro olap itu cotton na itu bora tight koribo net 2-3 times na bas aro tai laga jaga de kostai dibo itu aro itu biside mukan untuk cotton bora tight korina rakise itu kulingna kholabi aro moi akete cap bonai na rakise itu thalibo aro itia ne pon korina rakibo lock koribo etia moi kote moi target koribula ase itu dikhai dibo edo water bottle bani phorai kina rakise moi itu target koribula ase dai laga distance to 20 feet pura itu aro moi target koribule laga raka na itu dai distance cap to 20 feet rakhi kina moi itu ke shoot koribula ase itu ke nishana koribula ase to apni kan sai thakibi moi tade bora chai kina itia kali single bullet apni kan bora tikhi kina thalise itu bora moi shoot koribula ase target koribula ase aro itu bi left hand bora right hand de bora noi kina na do ready hoise everything is okay so idia moi shoot koribo apni kan sai thakibi dei
Sadikan single shot kura do laga nai khali ekta thala do laga nai to itia do tuita thali gina moi shoot koribo to apni kan sai thakibi de first moi single shoot kori gina single thala do moi laga nai to itia do tuita thali sabo de bole to na to apni kan sai thakibi de to sadikan itia khali tuita bole to itu cara tuita thalibo gas to kon thalibo itia 2 times maribole ase first single bullet thalise laga nai itia tuita bullet thali gina maribole ase to apni kan sai thakibi chalo best of luck ঠিক ইয়াতে লাগাই দিছে এটো চিন্তা হৈছে আৰু ওপৰতে একটা লাগাইছে নিচেতে একটা আৰু ওপৰতে একটা দুইটা বুলেট ঢালিছে না দুইটা বুলেট ঢালাটো এটো দাই লাগা গাবৰ হেন্ডল দ না দাদে একটা আৰু একটা দ এটো নিচেতে চিন্তা একটা আছে না এটো একটা দ second target kura to duita bullet thali gina mara to thik duita bi lagise to idu ase di
তো মই পুরা কুড়ি কিনা দেখা তো একদম ভাল বড়া ওলাইছে তো সেকেন্ড টাইম মারা তো একদম ভাল বড়া লাগিছে দুইটা বি লাগিছে আপনি কান দেখাই দিছে আপনি কানকে দুইটা বলে তুই আলাক আলাক তে না চাই কিনা ঠিক মই কতে নিচিনা কৰিছে একটা তো বড় একটা তো নিচে চাই না লাগিছে তো সাদি কান আজি কারণে তো মই কান লাগা ভিডিও তো মান তাকে হবো এতিয়া নেক্সট ভিডিও দে লগ কৰিব দিল দেন বাই